وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں حدیث کی تعریف ہم نے دیکھی اور تین بنیادی باتیں جس بات کو اس کو حدیث کہتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ جواب دیں گے آپ کا جواب ایک دم پریسائز ہونا چاہیے، یعنی ایسا ہے. تو اب اس کے بعد جو بھی تعریفات آئیں گی، جو بھی باتیں آئیں گی، تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. یہ 1 2 3 4 5 6 ایسا چیزیں آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں اچھا ہاں ایک اور چیز تھی، ایسا نہیں. اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے. تو جو بھی حدیث میں فقہ میں ڈیفینیشنس جو بھی ہیں، کیٹیگریز جو ہیں، اس میں جو بھی تعریفات ہیں، اس کی اقسام ہیں، وہ آپ کو بالکل پکی ٹھوس یاد ہونا چاہیے. کبھی کوئی لفظ استعمال کیا، کبھی کوئی لفظ استعمال کیا، ایسا نہیں. ہاں اگر بہت ہی اچھی طرح سے اس کو آپ سمجھ چکے ہیں پھر آپ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہے ہیں اور بات ہے. تو حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ایک جملے میں کون بتائے؟ ایک جملے میں بات کتنا بڑا جملہ ہے؟ حدیث بات کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں دین کے بالکل جب حدیث کی بات آتی ہے تو آپ کو سمجھو کہ قول فعل اور اقرار کون بتائے گا؟ اصطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل اور تقریر کو کہتے ہیں، اور ساتھ ہی جسمانی صفات، اخلاقی صفات اور سیرت کی باتوں کو شامل کیا گیا. یعنی کل ملا کے دیکھیے بالکل صحیح. حدیث کی بیسک ڈیفینیشن جو عام طور سے محدثین نے، فقہاء وغیرہ نے ایکسیپٹ کی ہے، وہ 3 بنیادی چیزیں. وہ کیا ہے؟ قول، فعل اور تقریر. قول، فعل، تقریر، بس یہ حدیث بیسیکلی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو صرف قول، فعل اور تقریر کی کیٹیگری میں نہیں بیٹھ سکتی، اس سے باہر بھی اور چیزیں آ سکتی ہیں. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اور چیزیں بھی ہیں جو حدیث کے ساتھ میں، یعنی حدیث کی کیٹیگری کے لیے بیان کی جا سکتی ہے کہ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. صرف قول، فعل، تقریر نہیں ہو سکتا ہے. جیسے اس میں آیا جسمانی صفت، اخلاقی صفت اور سیرت. سیرت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات، آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی کوئی چیز، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. اور لغت میں حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کوئی بھی قصہ وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اس میں. لیکن لفظی اعتبار سے حدیث کے معنی کیا ہے؟ بات. اب ہم آگے بڑھیں. آگے بڑھنے سے پہلے پھر سے ہم پیچھے آئیں. اصطلاح کی کیا معنی ہے؟ بہت غور کیا آپ نے. ٹرمینالوجی یعنی اس فن میں اس چیز کا کیا مطلب ہے؟ بار بار وہی پوچھتے ہیں آپ. ہاں، اس فن میں اس ورڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس فن میں، کس فن میں؟ یا حدیث کے ٹرمینالوجی پھر سے واپس ہوئی. اصطلاح کے کیا معنی ہے؟ کانٹیکسچوئل انٹرپریٹیشن. یہ بہت زبردست ہے. کیا مطلب ہے؟ ہر ایک کی سمجھ میں آئے. آسان، ٹھیک ہے، تھوڑا مشکل ہو چلے گا. ہاں ہاں، ماہر صحیح ہے. بہت سارے لوگ اختلاف پسند نہیں آیا. اصطلاح کے معنی کیا ہے؟
دیکھیے میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں اس پہ کہ آپ کو یہ چیز تحقیق کے میدان میں بار بار پیش آئے گی. یہ لفظ آپ کو بار بار ملے گا، ہر گلی میں ملے گا. آپ کو بار بار جب بھی کوئی مسئلہ دین کا آئے گا اس میں آئے گا کہ لغت میں یہ مطلب ہے اور اصطلاح میں اس کا یہ مطلب ہے. لغت میں اس کا یہ مطلب ہے، اصطلاح میں اس کا یہ مطلب ہے. تو اگر آپ کو یہ نہیں سمجھا تو ہم حدیث کے بارے میں جو کام کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے وہ کیا ہے؟ حدیث کی اصطلاحات. تو سب ہونے کے بعد آپ کو کوئی پوچھے بتائیے اصطلاح کا کیا مطلب ہے، تو یہ تو کبھی پوچھے ہی نہیں ہم. اصطلاح معلوم ہونا چاہیے. اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ جائزہ. بہت زیادہ غور ہے. غلط جواب دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بشرطے کہ آپ نے اس کو صحیح سمجھ کے بول رہا ہوں. ہاں ایک لفظ ہوتا ہے اس کا الگ الگ میننگ ہوتا ہے، الگ الگ فیلڈ میں. تو اس ورڈ کا اس فیلڈ میں، اس پرٹیکولر فیلڈ میں جو مطلب ہوتا ہے اسے اصطلاح کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. بات صحیح ہے. دیکھیے الفاظ کے کچھ معنی ہوتے ہیں، لیکن کوئی لفظ کسی ایک میدان میں استعمال ہوتا ہے تو وہ بولتے ہی کچھ اور سمجھا جاتا ہے، اور وہی لفظ کسی اور میدان میں استعمال ہو زندگی کے تو اس کا مطلب کچھ اور لیا جاتا ہے. تو اس پورے معاملے کو اصطلاح کہتے ہیں. اور ہر فیلڈ کی، ہر فن کی ایک اصطلاح ہوتی ہے. حدیث کی اصطلاح، فقہ کی اصطلاح، دین کی اصطلاح. جیسے آپ زکوٰۃ اگر کہتے ہو تو زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنا، پاک کرنا. اور اسی طرح سے صلاح کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ، دعا. تو یہ لغت میں اس کا مطلب کیا ہے؟ لغت میں اس کا مطلب ہے دعا. لیکن جب بھی ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ تو وہاں صلاح سے مراد کیا ہے؟ نماز. یا اسی طرح سے کئی اور الفاظ ہوتے ہیں، کسی پرٹیکولر فیلڈ میں اس کا ایک میننگ ہوتا ہے. تو اس معاملے کو کیا کہتے ہیں؟ ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ اس فیلڈ کی اصطلاحات. کئی اصطلاح اگر ہو جائیں تو اصطلاحات کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہم کس فیلڈ کی اصطلاح پڑھ رہے ہیں؟ حدیث کی اور فقہ. سمجھ میں آیا؟ آگے بڑھیں گے. اب ہم آگے آتے ہیں، ان تین بنیادی باتوں کو سامنے رکھتے ہیں. حدیث اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فعل اور تقریر. لیکن کیا اس میں اور زیادہ باتیں بڑھائی جا سکتی ہیں؟ کیا ایسی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آئی ہیں کہ جو ان تین چیزوں کے باہر بھی دکھائی دیتی ہیں، تاکہ ہم اور غور کریں کہ اور بھی حدیث میں ڈیفینیشن میں ایڈیشن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ تعریفات بنیادی ہوتی ہیں اور پھر کچھ اس میں اضافے بھی ہو سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ایسا کیا ہے. پہلے ہم اس بنیادی بات کو لیتے ہیں پھر اس کے آگے چلتے ہیں. نمبر 1 قولی حدیث. نمبر 1 قول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات. آپ نے کچھ کہا. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہ حدیث کس صحابی کی ہے؟ ابن عمر. کس کی بات بیان کر رہے ہیں؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا فرمان ہے، یہ عمل ہے.
कहीं भी बात है, आपने यूं कहा तो सुना, तो वो कहीं भी बात को क्या कहेंगे? कौली हदीस। इसको क्या कहेंगे? कौली हदीस। कौल से जुड़ी हुई। कौल का मतलब क्या होता है? कहीं भी बात, स्टेटमेंट। आगे आइए, फ़िअली हदीस। फ़िअल का मतलब क्या होता है? इसका फ़िअल का प्रयोग फ़िअल, फ़अल अरबी ज़बान में बेसिक लफ्ज़ होता है। आपने मंगल और जुमेरात को, कितने लोग अरबी में आ रहे हैं? बात यह, अरबी का भी कोर्स शुरू हुआ है, तो जो लोग अरबी सीखना चाहते हैं, अरबी ज़बान, क्योंकि इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी उससे, तो वो लोग आ सकते हैं मंगल और जुमेरात। फ़अल अरबी ज़बान में बुनियादी लफ्ज़ है, और फ़िअल के माना क्या है? काम, अमल। फ़िअल का मतलब होता है कोई काम। तो फ़िअल हदीस वो है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िअल हो, आपका अमल। यानी कोई सहाबी कहे आपने ऐसा ऐसा किया, उसमें कहा कुछ है नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? फ़िअली हदीस। मिसाल के तौर पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली रकअतैनि खफीफतैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। रकअतैन, कैसी नमाज पढ़ते? 2 रकातें नमाज पढ़ते थे। खफीफतैन, खफीफ के माना होते हैं हल्का। खफीफ हल्का, हल्का यानी ज्यादा जिसमें लंबा क़ियाम, लंबा रुकू, लंबा सज्जा न हो, उसको क्या कहते हैं? हल्का, खफीफ। 2 हल्की रकातें पढ़ते थे। बैन निदाई वल इक़ामत मिन सलाति सुबह, निदा और इक़ामत के बीच में। निदा किसको कहते हैं? अज़ान। निदा के माना क्या है? पुकारना। क्या हाल पुकारना निदा है लुग़वी एतबार से, लेकिन यहाँ निदा से मुराद क्या है? अज़ान। अज़ान कौन सी अज़ान है यहाँ पर? बैन निदा वल इक़ामत। इक़ामत के माना क्या है? कायम करना। अक़ामा से, क़ामा से। इक़ामत के माना क्या है? कोई चीज़ कायम करना। यहाँ इक़ामत से मुराद क्या है? दीवार कायम करना। इक़ामत यानी जो मुअज्जिन इक़ामत पढ़ता है, हमारे उसको तकबीर बहुत सारे लोग बोलते हैं। तकबीर नहीं, एक्चुअली इक़ामत उसका नाम। इक़ामत, बहुत लोग अक़ामत बोलते हैं। अक़ामत नहीं, क्या है वो? इक़ामत। बहुत सारे अक़ामत दीन बोलते हैं, वो क्या है? वो असल में लफ्ज़ भी गलत बोलते हैं, वो इक़ामत है। तो बैन निदाई वल इक़ामती मिन सलाति सुबह, सुबह की नमाज में अज़ान और इक़ामत के बीच में 2 हल्की रकतें पढ़ते थे। ये क्या है? इसमें क्या बयान किया गया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। तो ये हदीस कौन सी हुई? पहली हदीस। इसका ऐसा कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है कि पहली हदीस है, कौली हदीस है, ऐसा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन कहीं फ़िक़ही मामलात में बहुत अहमियत इसकी होती है। जब हम उसूल फ़िक़ह में आएंगे तब मैं उसको बताऊंगा इसकी क्या ज़रूरत होती है। कौली हदीस को तरजीह देंगे या पहली हदीस को तरजीह देंगे, तो इस मसले में इस तरह से होता है। तो बहरहाल यहाँ पर क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र की अज़ान और इक़ामत के दरमियान 2 रकतें हल्की पढ़ते थे। इससे क्या बात मालूम पड़ी? मसला क्या सामने आया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फजर की नमाज से पहले क्या पढ़ते थे? 2 रकत नमाज। अब 2 रकत कैसी पढ़ते थे? बहुत लंबी नहीं। और आप हमेशा कितनी पढ़ते थे? 2 का मामूल था।
2 से ज़्यादा पढ़ना चाहिए नहीं। इस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत की है। इतने सारे मसाइल, फजर की सुन्नत कितनी दलील है कि नहीं है, बहुत डीप मसला है, ज़्यादा डीप मत जाओ, गुमराह हो जाओ। इसको हदीस समझ में नहीं आ सकती है, सिर्फ आलिम उलमा का काम है। नहीं समझे आप कोई हदीस? कुछ हदीसें मुश्किल होगी, दुनिया की कौन सी हर बात आसान होगी, लेकिन वो समझने की कोशिश करते कि नहीं करते। नहीं, बातें बहुत मुश्किल होती है, मत समझो, ऐसा करता हो। कोई बात मुश्किल होती है, कोई बात आसान होती है, तो मुश्किल रहती बात है, इसलिए आसान नहीं समझने का। जो आसान को समझेंगे, जो मुश्किल है उलमा के हवाले करेंगे, समझाओ। तो हदीसों में भी ऐसा है, कुछ हदीसें क्या है बहुत आसान है, कुछ हदीसें मुश्किल है, इसीलिए उलमा है। लेकिन मुश्किल हदीसों की वजह से हदीस से ही भागो। कुछ जॉब बहुत मुश्किल रहते, बहुत मेहनत के रहते, जॉब ही मत करो। आदमी ऐसा कर, कुछ दवाइयों में मिलावट होती है, दवाई मत खाओ। खाने में तेल में घी में मिलावट होती है, खाओ ही मत, मर जाओ। करेंगे ऐसा? नहीं करता आदमी। आदमी जिंदगी में बड़ा अक्लमंद है, दीन के मामले में बोला भला चालू, बोला बनता, लेकिन चालाकी से बोला बनता। जहाँ बनने का बनता, जहाँ नहीं बनने का नहीं बनता। ये चालू है कि नहीं है, तो मालूम है कहाँ बोला बनने का। अल्लाह रहे। तो ये कितनी आसान हदीस है, इससे मालूम पड़ा कि एक हदीस, एक अमल हमको दलील के साथ मालूम पड़ा, ये बरकत नहीं है। हम अगर ऐसा सोचें तो शुक्र पैदा हो। ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, एकदम टॉप हदीस में से। दूसरी बात, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल घर की आपकी बीवी बता रही है, सबसे करीब वाली, और भी पक्की बात। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के सबसे पहली नमाज हमारी कौन सी सुबह उठते हैं? फजर। उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? सुन्नत। सुन्नत कितनी है? कैसी? आज तक कभी मालूम पड़ा था किसी और जरिए से? ये हदीस में किसी ने बताया। हदीस में कितनी क्लियर बात है। तो फजर की 2 सुन्नत है, अजान और इकामत के बीच में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे? भी बता रही। और कैसी पढ़ते थे? तो ये पहली हदीस हमको मिल गई, इसकी एक दलील हमको मिल गई। ये बुखारी मुस्लिम में, जिंदगी में एक दलील के साथ हम लोग मर सकते हैं है कि नहीं? एक दलील मिल गई। ऐसी कई दलीलें जमा किए तो ये इल्म है। आप किसी को बताओगे, उस दुआ में आपका हिस्सा है। नबी की कोई बात नकल करे आगे, अल्लाह उसको सल्लल्लाहु शादाब रखे। तो देखिए ये हदीस आपको मिल गई। ऐसा कितना अच्छा लगता है। और सस्ता इल्म हासिल कर लिए तो उसको बरकत नहीं होती। अजमत के साथ इल्म हासिल करना इल्म में बरकत पैदा करता है। ठीक, आगे बढ़िए। तकरीर एक हुआ, और दूसरा हुआ फ़िल। अब तीसरा क्या है? तकरीर। तकरीर से मुराद रजामंदी, खामोश रजामंदी जिसको आप कहें। और कभी इकरार उस पर ज़बानी भी हो सकता है, और ज़्यादा पावरफुल। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी किसी चीज़ के सिलसिले में क्या साबित करती है? एक्सेप्टेड, रजामंदी, हाँ, यानी वो गलत नहीं है। देखते हैं क्या है। कैस इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, युसल्ली, जो नमाज पढ़ रहा था, बअद सलात सुबह, सुबह की नमाज के बाद, रकअतैन, 2 रकअतें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो सुबह की नमाज के बाद 2 रकअतें पढ़ रहा था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातु सुबह रकअतान, सुबह की नमाज 2 रकअतें हैं, यानी 2 रकअतें हैं। तो ये 2 और पढ़ रहा है, तेरे नजदीक कितनी है? तो 4 पढ़ रहा है, 2 ही हो गई ना, खत्म हुआ ना, और कितना पढ़? तो आपने क्या कहा? सुबह की नमाज 2 रकअतें हैं, यानी 2 ही तो है, और क्या पढ़ रहा था? 2 के 4 इस पर सुन्नत और 2 सुन्नत। तो आप देख लिए यहाँ 2 कहा जा रहा है, से मुराद
मालूम हुआ कि ये फर्ज के पहले पढ़ा था कि बाद में? दो वजह से, एक तो जुमला खुद आप कहा, दूसरा रावी भी क्या कह रहे हैं? रावी क्या कह रहे हैं? कब पढ़ी? बाद सलात सुबह की नमाज के बाद। फक़ाल रजुल, जब आपने यूं कहा तो उस शख्स ने कहा इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकअतैनि अल्लतैनि क़ब्लहु, मैंने नहीं पढ़ी थी 2 रकातें जो इससे पहले होती हैं, यानी फर्ज नमाज से 2 जो पहली होती हैं वो मैंने पढ़ी थी। मालूम सुन्नत फर्ज के कब है? जो पहले होती है मामूल कब है? वो मैंने पढ़ी थी, जो पहले पढ़ी जाती वो नहीं पढ़ी थी मैंने। तो फसल्लैतुहुल आन, तो अब मैं उसको पढ़ रहा हूँ, यानी फर्ज के बाद। तो रावी क्या कहते हैं उसके आगे? फसकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकता, सुकूत, खामोशी, आप इस पर चुप हो गए। तो अब यहाँ उसूल फिक़्ह में भी हम आएंगे इसके वापस, लेकिन फिर भी यहाँ हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या है, चूंकि इस मौजूद से मुतालिक। तो इससे साबित क्या हुआ? डांटे ना। अब बहुत सारे लोग इनको वाकई हदीस कैसे समझना चाहिए ये नहीं मालूम होता है, इस वजह से वो कहाँ से मतलब लेना चाहिए वहां से नहीं लेते हैं, जहां से नहीं लेना चाहिए वहां से मतलब लेते हैं। पैसे कहाँ से लेते हैं हम लोग? जेब में से, के टोपी के नीचे से? टोपी के नीचे आता है पैसे निकालता है। हर चीज की एक जगह होती है कि कहाँ देखा जाए, कौन सी चीज को दलील बनाया जाए, पूरी बात को किस तरह से समझा जाए। अब यहाँ देखो क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ चुके हैं, फर्ज नमाज 2। एक आदमी खड़ा होकर 2 रकात पढ़ने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे या नहीं? चुप रहे ना? एंड में चुप रहे या पहले? सवाल ये, पहले चुप रहे, लोग जाग रहे, उस आदमी के जुमले से पहले कुछ मामला हुआ, जुमले के बाद कुछ मामला। जुमले से पहले आपने क्या कहा? सुबह की नमाज 2 रकात है ना, क्या पढ़ रहा है तू? इस तरह से आप सुबह की नमाज 2 ही है, यानी तू 2 पढ़ रहा है, कौन सी तेरी? यानी क्या हुआ, आपने उसको रोका है नहीं? क्यों? इसलिए कि आपके सामने कोई ऐसा काम हो जो सही नहीं, आप चुप बैठेंगे, तो आपने टोका, लेकिन आपको मालूम था ये कौन सी पढ़ रहे हैं? नहीं। आलिम गए भाई आप, तो आपने कहा सुबह की 2 ही है। उस आदमी का मैंने जो 2 पिछली थी वो नहीं पढ़ी थी, मैं उनको अब पढ़ रहा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नहीं पढ़ना चाहिए। अब टोका, तो अब क्लैरिफिकेशन मिल गया कि वाकई जो नमाज है जो नहीं पढ़े थे वो पढ़ रहे हैं, कोई नई नमाज पढ़ रहे हैं नहीं, तो जो छुट्टी है वो पढ़ रहे हैं। तो आप चुप हो गए, यानी ये चलता है। तो अब पहले जुमले से दलील नहीं है, दूसरी खामोशी से। क्यों? दोनों से नहीं, मना भी है और पढ़ भी सकते हैं। उससे रोज का मामूल नहीं, ऐसा इसमें कहाँ है? लेकिन बात अपनी जगह सही। कैसे? टोका भी और मना भी नहीं किया, इतनी बात है कि इससे क्या टोकना इसमें मामूल के लिए टोका गया था या नमाज कौन सी है मालूम नहीं पे टोका गया था? क्या आपको मालूम था ये आदमी कौन सी नमाज पढ़ रहा है? तो मामूल के मामला इसमें नहीं है, समझ रहे बात? और क्या उन्होंने मामूल बनाया था इसलिए टोका? तो मामूल का मसला इसमें नहीं। देखिए हदीस को समझना कैसे, क्या आपके सामने था कि मामूल है? तो फिर मामूल की दलील ले सकते हैं इससे? केस वो है ही नहीं, आपको मालूम नहीं कौन सी नमाज पढ़ रहा है। अब वो खड़े होकर नमाज, ये कौन सी नमाज है? हमारे यही नमाज नहीं पढ़ी जाती है मदीना में, फजर के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती, ये कौन सी नमाज पढ़ रहा है? तो फजर के बाद 2 ही है। नहीं, मैंने जो पहले 2 नहीं पढ़ा वो पढ़ रहा हूँ, यानी नमाज कौन सी बता रहा हूँ।
और ऑथेंटिक नमाज पढ़ रहा हूँ, क्रूड नमाज पढ़ रहा हूँ, कोई नई नमाज, तो मना किसके लिए है? और कोई नई नमाज नहीं चलेगी, जो ऑलरेडी 2 सुन्नत है वो चलेगी। तो आप खामोश क्यों हो गए? इसलिए कि अब ये चल सकता है। मामूल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इसकी दलील है कैसे? नहीं है? क्या है? है फेल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि अज़ान और इकामत के दरमियान पढ़ा करते। वो पिछली हदीस में वो है अपनी जगह दलील, इसमें है क्या? इसमें नहीं है। फर्ज नमाज का जिक्र हो रहा है, फर्ज नमाज का जिक्र है। हदीसों में सब होता है, थोड़ा होता है, लेकिन गौकात चाहिए उसमें। और वाकई ये जो हम इसके बात करने वाले हैं, फिक़्हुल हदीस, उसूलुल फिक़्ह क्या है, और इंशाअल्लाह कोई हमें 30-40 हदीसें 50 हदीसें ऐसी लेंगे कि जिनमें बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आम आदमी उसमें समझ नहीं पाता है। तो हम वो भी एक कोर्स करेंगे इंशाअल्लाह कि वाकई इसमें कितनी बातें होती है। उलमा ने 20-20, 30-30 मसाइल एक हदीस से बताए। तो ऐसी हदीसें सुन के हम एक कोर्स उसका भी करेंगे इंशाअल्लाह फिक़्हुल हदीस की। कोई बात है इसमें? लेकिन वो नमाज मालूम नहीं थी पे ताजुब है। इसमें वो जो 2 सुन्नत है बाद में नहीं पढ़ने की या मामूल नहीं बनाने की दलील कहाँ है? है कि नहीं? पहले इतना तो नहीं ना, है कि नहीं? बोल रहे हम में बोल देख रहे हैं किधर जाएगा, इसमें है। क्यों? सहाबी का जुमला क्या है? ऐ अल्लाह के रसूल, जो इससे पहले 2 पढ़ी जाती है वो मैंने नहीं पढ़ी थी, मालूम मामूल 2 पहले का है, बाद में नहीं बनाना चाहिए। समझ में आ रही बात कि कब पढ़ी जाती है ये? अब जो जहां अमल किया जाता है उसको छोड़ के कहीं और का मामूल बना सकते हैं, क्योंकि इसका मामूल पहले का है, बाद का नहीं है। छूट गई इसलिए मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ता हूं हमेशा से? तो छूट गई तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मामूल बनाने के लिए दलील है। समझ में आ रही बात? ये चीजें हदीसों से निकलती है। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न माजा ने रिवायत किया। देखिए हदीसों में बहुत कुछ होता है और ये दलीलें हैं हमको अहादीस से मिलती हैं। इसलिए हमारा मनहज क्या है? अल किताब व सुन्नह अला फ़हम सलफ़ उम्मह। सलफ ने से यही मसला बस किया है कि फजर की 2 सुन्नतें अगर किसी की छूट जाएं तो वो फौरन फजर के बाद यानी फर्ज नमाज के बाद उसको पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, इसकी इजाजत है। अगरचे अफजल क्या है? सूरज निकलने के बाद पढ़, उसके लिए और बताया, लेकिन ये क्या है? जायज है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुकूत से चीजों का जवाब साबित होता है कि चलता है। समझ में बात? मज़ीद इसमें ये कहता हूँ, मामूल है उसको बनाना चाहिए कि नहीं, इसके लिए और एक बात इसमें क्या है? अगर वाकई वहां ये मामूल होता कि फजर के बाद 2 पढ़ी जाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने की जरूरत थी? मामूल है, एक नई चीज मिल रही है ना। समझ में आ रही बात? गौर कीजिए हदीस में कि आप पूछ रहे हैं कि 2 ही तो है, ये कौन सी पढ़ रहा है? तो अगर सभी लोग पढ़ते थे इस तरह से 2 तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से पूछते थे? तो कोई आदमी बोल सकता है इसका मतलब नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए कि कोई नहीं पढ़ते थे, एक पढ़ा उससे दलील दे रहे आप। तो क्या हम ये कहेंगे कि नहीं पढ़ सकते क्योंकि एक आदमी के पढ़ने से साबित होता है कुछ? यहाँ आपका क्या अगर कोई आदमी बोलता है ऐसा हदीस है तो हम उसको समझते भी चलेंगे इसलिए मैंने दलील बहुत सुन के लिए क्या कोई आदमी ये कहे देखो नबी को ताज्जुब हो रहा है कौन सी नमाज है यानी ये पढ़ी नहीं जाती थी तो तुम मत पढ़ा करो, ये पढ़ना सही नहीं है। अगर किसी की छूट जाए तो नहीं पढ़ना चाहिए फजर के बाद में, तो क्या ऐसा ही है? क्यों? तो तुम नबी का अमल लोगे कि सहाबी का? दोनों का अमल लेंगे, यानी पहले भी पढ़ेंगे और छूटने के बाद
چھوٹنے کے بعد پڑھیں. سمجھ میں آئے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض سنت چھوٹنے کے بعد آپ نے اس کی قضا کی ہے. سنت کی قضا سنت ہے، پڑھی جا سکتی ہے. یہ ایک الگ مسئلہ. ہم جب عمدۃ الاحکام وغیرہ کا درس دیں گے تب انشاءاللہ اس پہ دیکھیں گے احکام وغیرہ. ہمارا استدلال صحابی کے عمل سے نہیں ہے بنیادی طور پر، اگر چونکہ شامل ہے. ہمارا استدلال کا مطلب دلیل لینا، ڈیڈکشن جس کو آپ کہتے ہیں، انفرنس آپ کہتے ہیں. ہمارا دلیل لینا صحابی کے عمل سے بنیادی طور پر نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی دلیل لیتے ہیں، لیکن یہاں اصل چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چیز ہونا اور آپ کا اس پر راضی رہنا ہے. تو جب آپ راضی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو فلاں ابن فلاں کو کیا پرابلم ہے اس میں؟ اگر پرابلم ہوتا تو نبی کو ہوتا. جب نبی کو پرابلم ہے تو تیرے کو کیا پرابلم ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طرح سے استدلال ہمارا ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ یہ ہے کہ اس کو معمول بنانا چاہیے. نمبر 4، اب دیکھیں یہ 3 چیزیں بنیادی تھیں، قول، فعل اور تقریر، جو بیسیکلی عام طور سے حدیث کے بارے میں ڈیفینیشن بتاتے ہوئے اپنے علماء نے ذکر کی. لیکن اور ایسی روایات آئی ہیں جن میں ان کے علاوہ بھی باتیں آ سکتی ہیں، تو ہم ان کو حدیث سے باہر نہیں نکال سکتے. یہ نہیں بول سکتے دیکھو اس میں نہ قول ہے، نہ فعل ہے، نہ تقریر ہے، اس لیے حدیث نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آئیے دیکھتے ہیں ایسی کون سی حدیث ہے. جیسے ہم نے کہا جسمانی صفت، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھائی دیتے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کا قد کیسا تھا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نبوت کیسی تھی، آپ کے بارے میں تفصیل. تو یہ جو تفاصیل ہیں آپ کی جسمانی صفت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے آپ کیسے تھے. اس میں قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول ہے، آپ فعل ہے، اور اس میں تقریر آپ کے سامنے عمل ہو رہا، آپ خاموش ہے، کچھ ہے تو آپ کے بارے میں بیان کیا جائے. تو قول میں بھی نہیں آتا ہے، یہ فعل میں بھی نہیں آتا ہے، اور تقریر میں بھی نہیں آتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر. اور حدیث کہاں ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما مسست حریرا ولا دیباجا. مسست چھونا، میں نے نہیں چھوا حریر یا دیباج. ریشم کی مختلف قسمیں ہیں، کسی کو حریر کہتے ہیں، کسی کو دیباج کہتے ہیں. تو میں نے کوئی حریر یا دیباج کا کپڑا ایسا نہیں چھوا الیان من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کف سے، ہتھیلی سے زیادہ نرم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کیسا تھا؟ ایک دم نرم. اور آپ کا ہاتھ اتنا نرم تھا کہ کوئی ریشم کا کپڑا میں نے ایسا چھوا نہیں جو اتنا ملائم نرم. اب اس میں نبی کا قول ہے، فعل، اور آپ کا تقریر، آپ کی جسم کے بارے میں کوئی بات ہے. ولا شممت ريحا قط او عرفا قط اطيب من ريح او اطيب من ريح او عرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے کوئی بو، خوشبو، عطر کوئی ایسا نہیں سونگھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے، آپ کی بو سے زیادہ خوشبودار ہو. آپ کے پسینے سے یا آپ کی خوشبو سے زیادہ اور اچھی خوشبو میں نے کوئی عطر نہیں، کوئی کچھ خوشبو نہیں. اتنی آپ کو پہچانا جاتا تھا اگر آپ گئے یہاں سے کچھ خوشبو آتی تھی. اتنے پاک صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو گئے، اور صحابہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کا ذکر ہے اور آپ کی خوشبو کا ذکر ہے. یہ باقی 3 چیزوں میں آتا ہے، اس لیے ہم کیا کہیں گے، کہاں ڈالیں گے اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، جسمانی صفت، اور آپ کی جو بھی لوازمات ہیں، آپ کی چیزوں کے سلسلے میں بھی، خوشبو وغیرہ کے سلسلے میں بھی آتا ہے. 5 آپ کی اخلاقی صفت.
ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے اخلاق. جیسے کوئی آدمی کسی غریب کی مدد کرے تو اس عمل سے سخاوت ظاہر ہوتی ہے. لیکن سخاوت کسی میں ایک صفت ہوتی ہے، اس کو موقع ملا نہیں ملا، لیکن وہ کیا ہے؟ اندر سے سخی ہے. تو صفات جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا کیا ہے؟ آپ کیسے تھے؟ نرم دل تھے، آپ سخی تھے، بہادر تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ کی صفات ہیں، ایک ہوتی صفت، ایک ہوتا ہے عمل. ایک ہوتی ہے صفت اور ایک ہوتا ہے عمل. عمل نہ ہو کہیں تب بھی صفت باقی رہتی ہے. ہم اس صفت کا اظہار کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی بہت انٹیلیجنٹ ہے، کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو کیا انٹیلیجنٹ رہے گا کہ نہیں رہے گا، تو کسی کو بھی معلوم نہیں عقل مند ہے تو یہ عقل مند نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ فی نفسی ہے عقل، اس نے اظہار نہیں کیا، لیکن کبھی اس نے ایسا جواب دے دیا واقعی معلوم پڑا، ہاں ایسی بات کیا اس نے، بہت پتہ کی بات بولا اس نے، تو اس کی عقل مندی ظاہر ہوتی ہے. تو صفات اپنے آپ ہوتی ہیں، ان کا اظہار کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صفت ایک انسان کا ملکہ ہے، اس کے اندر کی ایک صلاحیت ہے، کبھی اس کا اظہار ہوتا ہے عمل سے، کبھی عمل نہیں کیا تو اظہار بھی نہیں ہوتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ با اخلاق انسان تھے. آپ سب سے اچھے اخلاق والے تھے. اب اس میں کوئی آپ کا قول ہے، فعل ہے، آپ کے بارے میں کوئی تقریر ہے؟ نہیں. تو تینوں بھی چیزیں یہاں پر نہیں آ رہی، لیکن اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ آپ بہت با اخلاق انسان تھے. تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے. اس کو صفت خلقی کہیں گے. تو اب دو چیزیں ہم نے دیکھی یہاں پر، صفت خلقی اور صفت خلقی. عربی زبان خلق اور خلق. خلق اور خلق اگر اس میں سے حرکات آپ ہٹا دیں، زیر زبر جس کو کہتے ہیں، تو دونوں بھی کیا دکھیں گے؟ ایک جیسے دکھیں گے، لیکن دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. خلق کا مطلب کیا ہے؟ خلق ظاہری ڈھانچہ، اور خلق کا مطلب ہوتا ہے اخلاق. خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخلاق. تو خلق اور خلق یہ دونوں میں فرق ہے. تو صفت خلقی اور صفت خلقی، انک لعلی خلق عظیم افعینا بالخلق الاول. تو خلق بھی قرآن میں لفظ ہے اور خلق بھی لفظ ہے، دونوں کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے. بہرحال تو صفت خلقی ہم نے دیکھی. اور آئیے سیرت یعنی تاریخ. آپ کے دور میں کوئی ایونٹ، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی بات جو آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی، ہسٹوریکل فیکٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تاریخی حقیقت، تاریخی حقیقت جو نبی سے جڑی ہوئی ہے. آئیے حمام رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا. صحابی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا خمسة اعبد وامرأتان وابو بکر. یہ بخاری میں روایت کہتے ہیں حضرت عمار رضی اللہ عنہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایسے حال میں کہ وما معه آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے الا خمسة اعبد، سوائے 5 غلاموں کے.
یعنی آپ کے ساتھ دین پر چلنے والے کتنے لوگ تھے؟ 5. وہ بھی کون؟ غلام، آزاد بھی نہیں. اور وامرأتان، 2 عورتیں، اور ابو بکر کہ ابو بکر ہیں اور 2 عورتیں ہیں غالباً خدیجہ اور سمیہ رضی اللہ عنہ، ابتدائی مرحلے میں مسلمان ہونے والے، اور 5 غلام، بلال، فلان فلان فلان، تو رضی اللہ عنہ اجمعین. تو میں نے ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جس میں آپ تھے، آپ کے ساتھ 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں، ایک ابو بکر، بس اتنے ہی مسلمان تھے. اس میں قول فعل تقریر کیا ہے؟ لیکن اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات تاریخی بیان کی گئی ہے. اس سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. کیا فائدہ ہے بیان کرنے کا؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا کیا بات اس میں فائدے کی ہے؟ اس سے کیا ہو قول ہے، کوئی دینی مسئلہ نہیں کرتا ہے اس میں، اس سے دینی کیا فائدہ ہے؟ اس میں دیکھیے نہ قول نبی کا فعل ہے نہ تقریر ہے، تو اس سے دین کا کیا رشتہ ہے؟ بس بات ہے اس کی صورت کیا ہے؟ ہاں آپ کے بارے میں آپ کے ابتدائی دور میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ آپ کی سیرت کی تاریخ، ایسی جتنی چیزیں ہیں، ایسی روایات بہت مفید ثابت ہوتی ہیں بہت سارے اعتراضات اور شبہات کو دور کرنے کی. مثال کے طور پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے شروع کے دور میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، غلام بھی تھے، آزاد بھی تھے، اور زیادہ تر کون تھے؟ تو آپ کی بات ماننے والے ابتدائی مرحلے میں کون تھے؟ ایک دم سماج کے ایسے لوگ جو طاقتور. ایک بات شروع میں غلام لوگ بھی اتنے ڈیری والے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ سعادت، اس میں آپ غلام کی فضیلت بتا سکتے ہو کہ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں پہلے کون تھے؟ یعنی پہلے کے لوگوں میں غلام بھی تھے کہ اس دور کے غلام بھی اتنے انٹیلیجنٹ تھے، سمجھدار لوگ تھے. اسلام کی فضیلت ہے. اور 5 غلام آپ پر ایمان لائے تھے. تو اگر اسلام میں غلامی کے بارے میں غلط باتیں ہوتی تو ایمان لاتے؟ کوئی ایمان لائے. پھر عورتیں، شروع میں عورتیں بھی ایمان لائے. اور آزاد لوگوں میں مردوں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ تو شیعہ میں بہت بھاری ہے. سمجھ آئے؟ یہ روایت آپ شیعہ کے مثال پر دیکھو، یہ ابو بکر پہلے مسلمان. آزاد لوگوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت علی بھی تھے، لیکن وہ کون تھے؟ بچے تھے، ابھی تو 12-13 میں تھے، چھوٹے تھے. لیکن ایک دم میچور جس کو آپ کہیں گے، بڑی عمر والا آدمی، سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکا ہے. ان میں کون تھا؟ ابو بکر صدیق. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دم ابتدائی دور کے مسلمان. اس سے یہ بات معلوم ہوئی جو آپ کی خلافت سے جا کے جڑے گی، آپ پر اعتراضات اور جوابات اس کے دینے میں کام آئیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسی روایت بات ہوتا لگتا ہے اس میں کیا نہیں کرتا، بہت نکل رہا ہے. آپ کے پاس اتنا ڈول ہونا چاہیے اور اتنا آپ کے پاس بار بار نکالنے کے لیے کوئی میں ڈال کے رسی طاقت ہونا چاہیے. بہرحال اور بھی بات اس میں بتائی جا سکتی ہے. اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ نے اس دور میں دیکھا ہے اور اس وقت میں یہ خود بھی مسلمان تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دوسری روایت سے، لم يتزوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم على خدیجہ حتى مات. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. کیا روایت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا. لم يتزوج، زوجہ نکاح کرنا، زواج زوج سے، زوج جوڑا. تو آپ نے نکاح نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا. علی خدیجہ، خدیجہ پر، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں. حتی ماتت، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सिवा किसी और से निकाह नहीं किया। तो इसमें कौल बे तकरीर है, जिस्मानी सिफत है, अखलाकी सिफत क्या है, इसमें गौर करेंगे तो वो निकलेगा। तो इसको कहाँ फिट करेंगे आप? सीरत। इसका कुछ फायदा है कि नहीं भाई? है, क्या फायदा है? कौन ब्रैकेट खोल के बताए? सबसे पहली शादी खदीजा की। सबसे पहली बात लाइट नहीं हो जाती। सबसे पहली बात ये मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली शादी हज़रत खदीजा से। नंबर 1 क्या इसमें वो है? अगर चाहे हिस्टोरिकली एस्टैब्लिश्ड है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन ये मालूम होता है कि आपके निकाह में हज़रत खदीजा थी, तो उनकी 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 मौजूदगी में आपका दूसरा, यानी उनके साथ कोई दूसरा निकाह जमा हुआ नहीं। बस तीसरा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद में, यानी बड़ी उम्र में 50 साल के बाद में तकरीबन दूसरा निकाह। यानी बाकी और रिवायत से आप मिला के देखें, क्योंकि ये सही रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है, और ये मुस्लिम की रिवायत बहुत पावरफुल रिवायत है। तारीख के एतबार से तारीख से ज़्यादा मर्तबा होता है हदीस का। तो ये हदीस में बात बाकी तारीख है, यानी बहुत बड़ी बात है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से किस उम्र में निकाह हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपकी उम्र कितनी थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 थी। 25 थी ना? और खदीजा की 40। तो कब तक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का में आपके साथ थी या मदीना में भी थी? मदीना में कौन से साल में इंतकाल हुआ? उम्र के 65 साल। मक्का में इंतकाल हुआ या मदीना में? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना में हुआ या मक्का में? ताइफ से पहले हुआ बाद में? इसमें 2 कॉल है। ताइफ से पहले तारीख के एतबार से कभी इख्तिलाफ हो जाता है किसी के नाम, किसी के में, किसी और, लेकिन ये मारूफ चीज़ है। तो तकरीबन नबूवत के 8 साल, नबूवत के बाद 8 साल तक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके निकाह में थी। तो कितने साल हो गए आपका था? कीजिए 40 में नबूवत मिल रही है और 8, ठीक है। तो खदीजा की उम्र कितनी होगी? 15 जोड़ो, 48 में 15 जोड़े कितने होगी? 48 में 10 जोड़ो, 58 और 3 जोड़ो 63, यानी 63 के आसपास उनकी उम्र थी तब इंतकाल उनका हुआ है। 63 की उम्र तक आप दूसरा निकाह, और ये बात मालूम है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि पहला निकाह किससे हुआ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी हो रही है? 40 और 8 48। 48 किसी की उम्र है? किसकी उम्र है? आप नहीं, किसकी 48 और उससे ज्यादा है? हाथ उठाए। देखिए 48 साल के हो, उससे ऊपर के, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह किया ही इसके बाद, तो फायदा क्या है? अच्छी बात है निकाह, लेकिन फायदा दीनी इल्मी फायदा क्या है? कहाँ आप इस रिवायत का इस्तेमाल कर सकते हैं? को बहुत कुछ मिल जाए, उसका इस्तेमाल उसकी अकल की हो। जब अल्लाह के रसूल जब घर में हुआ करते थे तो उनके जो चीज़ें हैं जो भी करते हैं वो भी नोट करने के लिए चाहिए, तो वो भी नोट हो जाता है, वो हदीस बन जाता है। जैसे से ये फायदा होता है, एक चीज़ अच्छी नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं, बहुत
मुफीद हमारे लिए इल्म की रिवायत कौन होता है? नफसानी ख्वाहिशात के लिए जी, यानी कौन वजाहत करेगा ऐसे? तो बात सही है, लेकिन उसका अल्लाह एक है, इससे कनेक्शन उसका क्या है? बहुत सारे लोग देख रहे लोग बहुत मुसलमान हो रहे हैं, वो कैसा रोकने का तो कुछ नया ही सोचा छोड़ो। और ये हमेशा से चलता है कि इतने सारे निकाह नबी ने तुम्हारे किए, तो इतने सारी औरतों से निकाह करने वाला आदमी कैरेक्टर के हिसाब से कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा, उनका गुनाह। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह ही आपके अखलाक की दलील है। बाद उनका जो इतराज होता है, वो नादान जो इतराज करता है, उस एतराज की बुनियाद ही वाकई जवाब उसका होता है। अधूरी बात हमेशा कंफ्यूजन पैदा करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, क्यों किए? ऐसा ऐसा था इसलिए किए, शहवात की वजह से, ख्वाहिशात की वजह से किए, ठीक है। पहला निकाह कब हुआ? अब खोदना शुरू करेंगे तो वाकई हकीकत सामने है। बहुत सारी तोहमतें जब वजाहत उसकी होती है तो बजाय वो तोहमत के डिफेंस बन जाती है। और ये कब होता है? जब वाकई इंसान हकीकत का मुताला करता है, ऐनक सारे निकाल कर और एग्जैक्टली फेस करना है, चलो फैक्ट्स को फेस करेंगे, ढूंढेंगे, बाकी बात सामने आती तो बात और उल्टी हो जाती है, यानी मामला सब सीधा निकल जाता है। ठीक है, शहवत के पीछे दौड़ने वाले थे, नौज बिल्ला, आओ पहला निकाह कब किए? 25 साल की उम्र में। तू करेगा 40 साल की उम्र से? नहीं। तो ये किसकी अलामत है? शहवतों की अलामत है, अकल है नहीं, ऐसा। ठीक है, और दूसरा कोई निकाह किए, चलो एक तो पैसे के लिए इतनी 40 साल की औरत से, तो जो आदमी पैसे के लिए किया है वो आदमी दूसरा निकाह कह के लिए करेगा, अपनी सूरत के लिए नहीं करेगा कि नहीं करेगा? दूसरा किया कि नहीं किया? अरे ऐसा कैसे? और कब तक? जब तक जिंदगी है तब तक नहीं। क्या मजाक? जब तक बीवी है तब तक दूसरा निकाह ही। और कितनी उम्र हो रही है? 63 की बीवी औरत, क्या मामला होता है? सोचे, शहवतों के एतबार से सब खत्म हो जाता है मामला। तो शहवत 48 साल की उम्र होने तक दूसरा निकाह, फिर बाद में निकाह किए, कुछ वजह होगी। एक आदमी जो वाकई शहवतों के पीछे दौड़ने वाला है, वो अपनी जिस्मानी कुव्वत के दौर में ऐसे निकाह करेगा ज्यादा, या बाद में करेगा जब जिस्मानी कुव्वत के एतबार से वो बात नहीं होती इंसान की जिंदगी। अगरचे कंपैरेटिवली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों से बेहतर थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का वो हिस्सा जो असल नौजवान, आज देखिए मिसाल के तौर पर कॉलेज में कौन सी उम्र में भागते पीछे, जॉब पे लगते जब आदमी 40-50 का होता है तब भागता किसी के पीछे, कॉलेज के बाहर जाके रुक रहा है, हेडफोन लगा के जींस में की गाड़ी लेके 48-50 साल का होकर तब करता है। जब तो आदमी की जिंदगी में ठहरा आता है तब आदमी सियासत की तरफ जाता है, दोस्तों के साथ चाय की पानी पे गपशप करता है। वो उम्र होती है उसकी, बीवी घर पे चिल्लाए वो उसकी वो नहीं होती। वो दूसरों को देख के हाँ देखो आजकल के बच्चे ऐसे, ये उम्र होती है उसकी। वाकई उम्र कौन सी होती है जिसमें आदमी की निगाह आदमी एक बार देख के वापस देखता है? वो उम्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी गई? आप जाते थे गार हिरा में और ये बीवी, और बाद के दौर में आयशा ने मजाक से कहा वो बीवी, उसके तो दांत भी नहीं थे। अब नहीं, उससे मेरी औलाद हुई, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, ऐसी थी, यानी ऐसा नहीं कि कुछ बस हाँ ठीक है एक बीवी वो भी थी, उसके बारे में सुनूंगा नहीं कुछ। इतनी मोहब्बत पहले आए हैं तो पहले बीवी के पास जमीलूनी, मुझको चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ, मुझको खतरा है अपनी जान। अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह रुसवा नहीं करेगा। आप ऐसे हो, आपके अखलाक ऐसे, आप लोगों के काम आते हो, लोगों की तकलीफ में आप उसका साथ देते हो, दूसरों का बोझ आप उठाते हो, जिसके पास खर्च के लिए नहीं आप उसका खर्च चलाते हो, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा।
ऐसा कुछ हो रहा आपके साथ तो अच्छा ही होगा, बुरा कभी नहीं होगा। इतना आपको भरोसा दिलाने वाला, एतमाद, नबी को सपोर्ट करने वाला, क्या कैलिबर की औरत होगी। एक नबी है जो थोड़ा उस वक्त में नबूवत अभी मिली है उसको, ताजा अभी ताजा नबी बन के आए, लेकिन आप थोड़ा सा नबूवत के उस बोझ को बर्दाश्त करने में थोड़ा सा लड़खड़ा रहे हैं, यानी आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई आपको वो नई चीज एकदम, कभी इससे पहले सोचा नहीं नबी बनूंगा। बीवी आपको सिखा रही है, अल्लाह आपको नहीं करेगा, आप लेके जा रही है अपने रिश्तेदार के पास, वरका के पास, बताओ क्या बात है इसके बारे में। आपको बता रहे हो ऐसा होगा, आपको कौन निकालेगा, मेरी कौन निकालेगी मुझको, हाँ आज नबी को निकाले इल्म गैब था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीवी, और कोई ताज्जुब की चीज नहीं, क्योंकि इंसान की खूबसूरती उसके किरदार में होती है, उसकी सूरत में नहीं होती। कई खूबसूरत कैरेक्टर बिगड़ा हुआ देखने को जी नहीं करेगा, लेकिन एक आदमी बदसूरत है, हबशी है, कैसा भी है, लेकिन उसका कैरेक्टर अगर पावरफुल है, उसका अखलाक अगर अच्छा है, वो अच्छा लगता है, लेकिन उससे उनसीयत महसूस होती है। तो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला आपको भी आपने 48 साल तक दूसरा निकाह नहीं किया, क्यों नहीं किया? इसलिए कि आपको ताल्लुक इतना ज्यादा पवित्र था। तो इससे मालूम होता है कि वाकई अगर ये बात कि शहवतों वाला मामला था तो असल उस उम्र में निकाह होने चाहिए नहीं है। और अरब में निकाह ऐसा कोई सीरियस मामला भी नहीं था, कोई आदमी अरबों में जाके किसी और के पास जाके बैठे और कुछ भी करके आए चलता था वहां, लेकिन किसी एक आदमी ने, लोगों ने आपको काहिन कहा, मजनून कहा, आपको क्या कुछ नहीं कहा, किसी एक आदमी ने भी औरत का इल्जाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी नहीं लगाया। एक इल्जाम नहीं सब, पैसे का इल्जाम कभी नहीं, लेकिन क्या क्या कम से कम इल्जाम तो लगाता आदमी। उनके यहाँ इतना एस्टैब्लिश फैक्ट था, ये कोई नहीं सकता, ये ऐसा कैरेक्टर दाई को रखना, तब जाके दावत चलती, वैसा इतना नहीं होता, लेकिन कोशिश तो हम कर सकते, कोशिश तो कर सकते। तो नबी अल्लाह की तकब्बत हुई, लेकिन इत्तिबा की कोशिश हम कर सकते हैं। ये कुछ बातें हमको मिलती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा बचाया, और आपकी जिंदगी आप ऐसे आला किरदार के थे। नबूवत से पहले भी आप एकदम मजबूत इंसान थे, नबूवत के बाद भी आप और ज्यादा आप निखरते चलेंगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमको मिलता है। इसके आगे कुछ बातें और हैं, इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में देखेंगे। तो समझ में आया आज हमने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा, उसमें से शॉर्ट में कोई बताएगा? हदीस की किस्मों के एतबार से पहली मौली दलील, कौन सी दलील देखी थी हमने? इस्लाम की बुनियाद रावी कौन है? इब्न उमर। दूसरी पहली हदीस कौन सी हदीस है? दो रकात फजर के बाद की सुन्नत। सही, पहले जाने का ना जल्दी सब सही। अभी आपको जाने का है, जो कोई नहीं कर सकता। तीसरी तकरीरी हदीस, फर्ज के बाद दो सुन्नत अगर छूट गई हो फजर की, पढ़ सकते हैं। चौथी सिफते अलक़ी, यानी कौन सी रिवायत देखी हमने? किसकी रिवायत है? अनस की। क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ज्यादा आपकी खुशबू तमाम खुशबू से बेहतर है। उसके बाद सिफत खल्क़ी, क्या रिवायत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर अखलाक वाला कोई नहीं था। सीरत, बेहतर अखलाक वाला
आपके ऊपर ईमान लाने शुरू में पाँच गुलाम भी थे, आजाद इस रिवायत में कौन रावी है? और क्या बात है उसमें ईमान लाने वाले कौन थे? और उस रिवायत क्या है उसमें? खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मौजूदगी में आपने दूसरा निकाह नहीं किया।